Uma coisa que eu tava reparando e conversando com o Senpai é o trailer da trailer refutando a própria classe em game. A própria Diablo Ué. em game. Ah, tá, Porque porque tá na cintura no é a trailer. cintura e a Charles Aham. nas costas no game. Ué, que porra é essa? Ah, É, porque se colocasse na cintura ia ser o Ninja 2, né? então. Pra dar uma Foca diferencinha ali. no trailer também nas costas. Isso daí é a Ah, cidade principal já nova. chamaram o mano lá do Piratas do Caribe pra fazer o trailer, pô, tá de sacanagem. O Turner. Exato, é que eu esqueci o nome do ator, velho. Mano, o que vai ser de RP nessa praia aqui na cidade principal, velho? Nossa, é a, Esse aqui vai ser o hub da galera fazendo RP dessa sim, porra. é a lenda da, não, é The Land of RP, foda-se. Não, o ícone de RP vai cantar nessa cidade. As novelas mexicanas que não vai acontecer aí, meu amigo. A Ethergazer vai ter finalmente um launch pra PC, enfim. Um jogo a menos pra ter no emulador. Aham, anunciaram hoje, ontem pra hoje. Eles vão mudar o sistema do banner. Vai ficar igual ao do Punishing, só que o contador vai pra 90 ao invés de 70, que é o agora, né? E não vai ter mais 50-50. Tipo, agora é 70 ou pra garantir um S e tem 50-50. Aí vai pra 90 e não vai ter mais 50-50. Ah, eu sou quem fala. Que essa musiquinha é só uma zoeira da música de live, vai ser muito melhor. Nossa. Mano, eu acho que vai ser o Green Mage mesmo. Isso é o quê? A classe caster, mano. Meu pai tá chorando pedindo que não. Vermelho. Por quê? Hã? Por quê? Porque ele quer que seja o Pictomancer. O Pinhel Painter. Pariu, pior que. Nossa, pior que é verdade, né? Hã? Porra, pior que pode ser também, né? Caralho, seria pica. Também ela não quer ser meio suporte da vida, né? No. Não sei. Sim. Eles são prontos pra gastar 2k no TP? Né? Lá puta que pariu. Não, pra sair de Kugane pra ir pra lá, nossa. Talvez De um extremo pro outro. é mais fácil de pegar um barquinho assim, ó, ir reto em Kugane que você sai do outro lado lá. Continuar indo pra direita, tá ligado? Vai ter que colocar navegação pro jogo, né? A gente não quer ter os ATP. Demora meia hora a gente chega. Vai ter que fazer igual no Trials of Mana, que se você vai reto assim no bagulho voando com o dragão, você sai embaixo no mapa. Que você deu a volta no planeta. And since we talked last, development, of course, has continued, and we are ready to show you some in-game footage. Roll it. Olha o jogo como tá agora aí. O que tem de mato agora no jogo, puta que pariu. Queria mato? Toma mato. É isso aí, Luja? Bem-vindo ao Brasil. Ó, esse daí vai ter RP pra caralho nesse lugar também, tá? Naquela 300. É esse mapa, olha o tamanho dessa porra aí. Aí sim. Mapa aberto. The Lands Between. Então.
É, então, padrão. Exatamente, 50 milhões de caralho deu bem. É, toque. Tem que andar mais do que o normal, tá? Eu vou ter que pegar. Você não pegou nem os Eu vou atual, tirar tá? eu vou tirar uma semana pra fazer esses negócios de voz em tudo que é lugar nesse jogo. É bom, né? Sei. Ainda mais se tiver alguém pra ajudar com voando, que aí você não precisa ficar andando e subindo pra... Se você falar que vai fazer o bagulho, eu ajudo, cara, não tem problema. Tem pouca gente, tá ligado? Foi um evento só específico do Final Fantasy XIV, tá ligado? It's a little bit hard to tell in this 星々よ開拓者たちに真なる祝福を update comes with Doctrell that you're really going to be able to notice this when you get in and play the game. はいになれ But these two areas we've already talked about in the base. Today, we're going to bring you something new. Some new areas for blood. 風のごとしこの一種で十分 Esse mapa aí vai ser multi-elevação. 反抗陽動霊 The city of Tuliyola. 落乗ってる星々よ開拓者たちに真なる祝福を So the unique rock formations that you saw in the trailer are located in this area. And they 手をつく jungle into upper and lower areas. 大丈夫問題はない持った大したことない反抗陽動霊反抗陽動霊 Meaning there's a gap. かよ叫んもうじゃ再臨 Alright, so let's take a look at some screenshots. É. In-game, bicho. A gente já conhece Coluche, já sabe que tem aquele muro gigantesco, então sabe que vai ser grande os mapas, né? Então, この一種で十分 We're able to create an area that feels very unique from the areas that we created in the past. 星々よ開拓者たちに真なる祝福を Attention has been paid 手をつく to create this perfect atmosphere. 反抗陽動霊 Então. 天使を授けん So the waterfall もうじゃ再臨 Ah, isso aí já tá correndo o rework, né? 風のごとし Ah, pro resto, né? 乗ってる大したことないこの一種で十分誰かな Bem. Mita 星々よ開拓者たちに真なる祝福を手をつく Yoshi ele vai sequestrar a equipe por um tempo. Os caras vão estar falando, deixa ver minha família. ちょっと待って
In-game secret. 亡者再臨 The bug! 泣いたまえ天使を授けん星々よ開拓者たちに真なる祝福を Subspeak. 乗ってる反抗陽動霊 É óbvio que já fizeram a roupa do Cleave de mod, né? O quê? 扱いを避けん Já fizeram a roupa lá do 再臨 Final Fantasy XVI mod. Ah, mas vai sair o oficial, caralho. Fizeram mod? Foda-se. 天使を授け Então ん não estão querendo esperar não. 扱いを避けん亡者再臨 É relacionado com a minha história, é um segredo, então eles não querem mostrar, por isso o Secret. 天使を授けん And we want to show a lot of information here, but we also don't want to ruin your game experience. And so this being such a game, we've decided to keep it under wraps. Alright, so the name of this area is So it is a relatively flat, rain-starved region in central Tyrol. セリン線が発見されたことによってこのエリア近代化が進んでいます But here, civilization is experiencing a boom due to a recent discovery of ceruleum deposits. Então, セリン線って日本語で言うとね何ってなると descobri depósito de cerúleo, ou seja, Magtech tá de volta. These kind of springs where the ceruleum bursts up through the ground. Vai começar a ter Magtech de volta. だんだんなんか夏休み Império se re... Garlemald se revira aí, hein? 思います So again, we mentioned some Ah, vem repetition as before, máquinas, but the né? more we see of Tyrol, the more we realize, the less we understand about Tyrol. じゃあスクリーンショットもまだ開発中ですがお見せしましょう All right, but let's take a look at some in development screenshots. かなり広い荒野が Senpai, gostei. Começou a mencionar as falas The dense jungles that we do showed Red Dead Redemption. before is a lot more open. Pô, demais do Red Dead Redemption. Ah, caralho! バイクのマウントなんかが大変 Por que そうですね collab com Red Would Dead? be a good place to break out your motorbike mounts. Nossa, ou 機械 vamos ter que pegar um cavalo, 技術進歩というのが目覚ましく pegar um dos cavalos, sair andando aí na moralzinha, tá ligado? Tipo, Então, との出会いが com 皆さんを um maquinista ainda. porque You'll see a lot of new que é... Ele mesmo falando ali. as well as É bom pra atravessar esse mapa de cavalo ou de moto. 先ほどのね Então, não. シークレットの Você vai de. Pega um cavalo ali, ó, bota o maquinista, só vai na moralzinha assim, ó. Again, as I said before, this area also hides a very, very big secret. That I will be showing. この後のまた情報でもちょっとずつ世をあれこんな漂うもの雰囲気なのかなみにたいな情報出てくるので、根を張る場所などないこの後の、基調講演もちょっと見てってください But again, we won't be talking about it today, but there may be some things, some hints, and other things that we have for you today that may give you a better of idea of what is in that secret area. もちろん荒野ばかりが広がっているわけではなくこのエリアこうした地域もあってですね早い者が勝さまざまな文化の融合というのが、行われてます Of course, it's not all empty wastes out there. The area features locations such as this one too, that are populated by a variety つ of 私 people. は宝石かなりの、ドラマ性高い物語用意していますのでストーリー展開にぜひご注目ください Right, as for what drama awaits you here, as well as the other areas that we showed today, you'll just have to look forward to it. ではエリアの紹介をぐらいにして、前回北米でご紹介したペルペル族に続きもう一ユコ部族ちょっと紹介してみようかなと思います So moving on from areas, next up we'd like to talk a little bit about the types of peoples that you'll meet in Tyrol. まあこれはね皆さんちょっと見たことはあるだろうな 最近 This next one, some of you may recognize them. É. Por quê? Então, Ligeiro. Então, Toque. Ih, rapaz. モけブリン族と言います
esses são os moblins, não são os goblins. エオルゼア地域ではゴブリンと呼ばれている部族ですが、基本的には Ah, So o they strongly resemble Alexander 2.0 tá voltando, é isso? but they have their own Não, unique o quê? characteristics. ちょっと特徴をご紹介しましょ And let's take a look at those characteristics. う。先ほどご紹介したコザマルカに住む、一つの部族です。 So these moblins mainly reside in the previously mentioned jungles of Kozamauka. 三大州に住まうゴブリン族はメカが大好きでしたね。 So, and unlike the goblins of the three great continents who are expert builders and tinkers, こちらは調達の達人ということで大きく考え方が異なっているようです。 these moblins are experts in gathering and procuring items. 彼らとの協調でですね、どんなものづくりが、行われていくのか楽しみなところです。プレイヤーの皆さん、特にね、クラフターとかギャザラーとか、絡んでくる可能性が非常に高いんじゃないかなと思います。And so, with these moblins and allies, just think of all the wonderful things that adventurers might create, especially our crafters and gatherers. では、エリアの追加情報をお届けしてまいりました。All right, I think that's about enough today. That's all we can say regarding Tyrol. では、さらに黄金のレガシーのコンテンツも含めた全体の内容、北米の基調講演おさらいしつつ新情報を混ぜながら進めていきたいと思います。 Now, I'd like to talk more about the other features and content that await Warriors of Light in Dawn Trail. Vai ver o que é pra sair. Aí agora me pergunta, depois que a gente viu. Depois que a gente viu o Viper. Esse set aqui é pro Viper ou é pro Reaper? Esse desenho aqui. Porque é o design mais ou menos do Viper, né? Então, né? Será que tinha mostrado antes e a gente não sabia? Que eles tinham licado antes da hora e ninguém saberia por causa do fato de que tem o Reaper no jogo? 皆さんのおかげでついに皆さんのレベルが100に到達することになります。 100, não será 99. Taking the level cap into triple digit territory, level 100, and that's thanks to you. 皆さんレベル最後どれぐらいまで行きたいですか？ How far do you want to go? We're at 100 now. How far do you want to go? Quão longe a gente vai? 2000! 200! A galera pedindo. ねえ、あんまりレベルの桁が上がりすぎてもね The UI. Need more space. Yes, yes. Mais fácil. XP bars. せっかく一回ね、桁下げたの That's right. We got rid of some of those zeros, so we're gonna have to add. もちろんクラフターやギャザラーの皆さんもすべてレベルキャップ100に、させていただきます。 Crafter, This will be for all jobs. in- Crafter Gather subir pra 9. Faz assim também. Eu vou ter que upar tudo de novo. Bom que é só 10 vivos, mas eu tenho que upar tudo de novo. バトルコンテンツに関して Acabei de upar, caralho. も交えつつお伝えしていきたいと思います。 All right, next, I want to talk a little bit about some of 7.0's core battle content. We have some new things to show you as well. まずフィールドのアクティブタイムイベントやそれからモブハント新しいトレジャーハント、これらすべて、いつも通りしっかりたくさん用意させていただいてます。 So, active time events, the fates, the hunt, treasure hunts, we're going to have all these. でもちろん新しいダンジョンというのもたくさんあります。 And of course, we're working on Então, falando em Magtech, ligeiro. Então, This is a dungeon. ダンジョンの数もですね tem Cerulho e não tem Magtech no meio, não adianta. の、どう
してお伝えしていこうと思います。 Right, so next, let's take a look at some art and screenshots showcasing 場の雰囲気を和らげたい時があるんだが、どんなジョークで人が笑うのか俺には分からないんだ。 this art. This is Banana, banana, まずスクリーンショッ banana. ト1枚目、 Hum. all right. Off to our first screenshot. Bar. This is a dungeon. É uma dungeon. Pera, o bar que é uma dungeon. Ué, tinha uma Rio Amazonas aí, ó. ダンジョンって言うとね、どうしてもこう Realmente tá com a carinha de Rio Amazonas. されがちなんですが、この一見川の普通のフィールドに見えるところ、こちらダンジョンで、なんとジャングルクルーズからスタートします。 So yeah, when people think dungeons, they usually think like caves, but it looks like this one will start off as a river cruise. ちょっとどんな戦闘とかね、キャラクター同士の関係 Vocês, cara que não sabe de jogo. Hã? Vocês jogaram 全部 Tarzan 丸見えね PlayStation 2? 姿を見せよ Cruzeiro do Silêncio. こちら、まあ、一見するとちょっとアートワークにも É, 見える ele かもしれませんが、こちら実機の、画像になります。 So I know this looks a lot like artwork, but this tá is bonito, mas não é arc, não é artwork. É screenshot do jogo, isso aí. 川登りなのか川下りなのか、それらを使った先がこんな感じです。 So yeah, are we going upriver or downriver? Who knows? But at the end of the cruise, this is what awaits. いや、アートに見えるね。 It does really look like that. Realmente parece um artwork. この環境セットアップしてる開発 Quem tirou esse print tava 手を inspiradaço. つなぎましょうこういった断罪の名にご安心を逃げ場はないぞ。またか。覚えたわよはっえキャン さて Tô dando. 全部丸見えね雰囲気一転して全然また変わった、これもダンジョンです。 Alright, and now we're somewhere completely different. This also is one of the new dungeons. これもね、なんかアートに見えるね。 This is also very, yeah, it looks like art. こちら外なのか、それか何かの一部なのか、自然地形と人工物の間に Porra, eu queria essa câmera aí, meu parceiro. Pra tirar print. A 姿を見せ câmera よ do Final ご Fantasy 助 é meio 力を estranha pra não movimentar. 無意味な抵抗。 Pra tirar print. やっ。 Ela não tem um modo livre, tá ligado? But up from a little higher. 明らかに、雰囲気遺跡と思われるものがあるんですが、ちょっと雰囲気異様な感じですね。 Some strange architecture that resembles ancient ruins. これまでに光の印象になっているんではないかと思います。 This is large, many places Warriors of Light have journeyed before. ではダンジョンのお話、最後にですね、開発中の他のダンジョンの、実機はお見せできないんですが、アートワークを持ってきましたので、ちょっとご紹介していこうと思います。 Finally, we have some artwork for two more dungeons that we'd like to show you, but you're going to have to use your imaginations to visualize how it's going to turn out in game. まず1枚目。 Esse artwork do This is dano. our first. Putz! Só artwork. ま Tá. It's a dungeon. It's a dungeon. It's a dungeon. 古代の遺跡のようですが、しっかりしたこういうね構造を持ってるっていう風にね、見えます。 But again, this also has that look of, sturdily built ancient ruins to it. 星と深淵こちらはすでに、無事今日のレベルデザインが終わり、レベルデザインに合わせて星と深淵アートチームがこうデザインしてってるからですね。 But what you see here is not concept art. In fact, the level design for the dungeon is already complete, and this artwork was created to help the model. 本当はですね、こういう端のあたりに Tipo assim, quem desenhou já fez o trampo, agora quem vai fazer o modelo que se vire. Então. 設定がものすごい数書き込まれてるんですが、さすがにねお見せするわけにいかないので消してきました。 So now, artwork like this usually has a lot of text written in the margins to help the designers. It's filled with lore and secrets. We just kind of cut that out. そしてもう一
Hum. Summer vacation? Summer vacation. Summer vacation. Tem certeza que é férias? Cold capsule. Oh, yes. Say cold, because it's so hot. Maybe. Okay. Tá ligado? こちらもダンジョン、しかもメインストーリーに登場するダンジョンなんですが、あまりの É que férias de Waterfly tem que ser na base da porrada, né? This is a dungeon for the 7.0 main scenario, but Testando os reflexos, obviamente. that we said before, this has a lot of effect. 詳細な解説は差し控えますが、やはりこの 7.0 の冒険、単なる光の戦士の夏休みでは終わらなさそうな気配が漂ってます。 So yes, it looks like Dawn Trail is going to be a little bit more than your ordinary summer vacation. では、この Pior que ele fala de férias e ri, velho. Não tem como. 僕の一体をちょっとご紹介しようかなと思います。 Cara, essa aqui férias, haha. Where you're going to fight, let's find a little bit about more about who you're going to fight. まあ前回はね、透滅戦の相手を表示しましたが、今回ね、透滅戦ではないんですが、 Eu tenho que lembrar vocês Las Vegas, we showed one of que uma certa treta de um mundo caído em trevas, enfrentando um outro ser cósmico tentando atravessar a fenda das dimensões, começou com uma caçada caçada de tesouro? Um mapa tesouro? Então. Aí, ó, olha as férias aí, ó. 今回ご紹介するね、エリミ Olha as férias aí, ó. the Eliminator. Tá ligado? gente? どんどん Férias. 夏休みから遠ざかって Férias. Getting a little bit further away from summer vacation. まあさて、どんな形で出会い、どんな戦いになるのか、こういった今まで多分皆さんが黄金のレガシーでちょっと想像してたのとだんだん変わってきたんじゃないかなと思います。 Now we can't tell you much about it yet, or exactly how you meet, but it's obvious that we're going against expectations. このエリミネーターね、機械なのか知識はあなたにも断罪の名に逃げ場はないぞ。勝利をしておる。お前の罪を信じ。や。じゃ。や。対価を断つ。罪を償うがいい。痛くしちゃうかも。お嬢様の仰せのままに。降伏しろ。や。や。 Sim, por conta do resto, né? Meio que obrigatório já, né? 加わるキャラクター That are going to be included in this duty support feature. たくさんの AI 作らなきゃいけなくて、ゲームデザイナーたちすごい四苦八苦しながら開発進んでます。 What that means, our game designers and programmers are having to work a lot on all of the new AI. New Year. 複数の新装備、新クラフト、もちろんギア多数用意しております。 Novos equipamentos pra Crafter Gatherer. Enemies, the Warrior of Light will need some proper new gear, and we have a lot of new recipes to make sure that you're properly kitted. おしゃれがね気になる皆さんもぜひご期待ください。 And of course, we'll be introducing a lot of fashionable items as well. ではちょっと新しい装備のアートワーク見てみましょう。 So let's take a closer look at some artwork for these new items. Esse set de crafters aí, ó. ギャザラークラフターもね専用装備当然 Século XVIII aí, vem como? Right, Disciples of the Land and Hand will of course be getting new jobs. O crafter da direita tá bonito, né? Pra caralho. モデリングも Eu uso tudo, não sei o 大 que 規模グラフィックスアップデートを行った状態で順調に進んでいます。どのように実機で見られるかご期待ください。 So we're currently in the modeling phase of development with our new graphical update. So for now, you're going to have to imagine how these designs will look when rendered in game. そしてこちらはジョブ専用装備 Que ligeiro. E aí? Here we have some job-specific gear for the Disciples of War and Magic. Os sets das costas. Que não tinha mostrado ainda. Mano. Eu gostei dos Dark Knight, detalhes do White Mage ali, tá ligado? Esse Dark Knight, mano. Dark Knight tá falando. O Monk também ficou legal. どのジョブかは言わなくて Vai virar Kung Fu, é isso. 冒険のその地域の特徴デザインにあまり寄せず
Então. 天理チョーク剣女盤石みんなは俺が守れ燃え痛がっちゃ嫌よ。Ah, consegui meu lifestyle contente. 祭りの開始や。岩山八九全力攻撃だくらえかかれ。どの目が出るかし言ってるぜ。あっちやっせっさておっとはあ。 Já anunciou agora, a gente pode. Não dá pra revelar muita coisa ainda. Foi até. A Tóquio. The plan was to show you that new content here, but the team in charge didn't think it was quite ready and wanted just a little bit more time. So we're going to be putting off the big reveal until Tokyo. So we have to wait a little bit longer. 開発チーム頑張ってるのですいません許してください The dev team is hard at work, so please forgive them. ありがとうございますあ皆さんの拍手でね今めっちゃ日本で They just heard your cheering. みんなは俺が守れ天道ここにある Soltou eles um pouquinho só pra escutar ali. Agora bora trabalhar, caralho. Temos um jogo novo, vai ser feito pra todo mundo jogar. Que tipo de construção de cidade é essa? É, o conteúdo é esse lifestyle. É tipo ilha, restauração Kingsguard, que diferente da ilha, que é mais single player, esse novo vai ser mais multiplayer, com co-op, né? Todo mundo fazer junto. E já tá pra sair a terceira, esse daí vai ser a quarta, talvez quinta. Né, Toque? Opa, tudo bom? So we'll be adding new variant dungeons, a new 8-player raid, and a new ultimate raid that will be just as challenging as those that become before. そしてアライアンスレイドも新シリーズ A hora que a galera ficou ensinada. 難攻不落 Revelar o tema das novas Alliance Raid. É que os Vanariel, Final Fantasy 11. Traz a galera do 11 como? 全力攻撃だ燃えろどの目が出るかしらかかれ言ってるぜ。 Tá. Hã? Não, tá chegando no 13, mas vamos pular, com certeza. Não pode chegar. Não. Tem uns bichos doidos no 13 assim que são maneiros. O problema é o jogo. Que o 11 foi o primeiro jogo online aí da Square. O primeiro que o Spip também participou, né? Então. O primeiro que o Cud Fox participou. O Senpai tava lembrando. O Senpai tava lembrando do fato do Nakamura ser um puta de um viciado do cara no 11. Ele vai comer isso com farinha no 14.
チョーク難攻不落Ainda dragão dele. 行くで。くらえみんながそばにいてくれる剣女盤石痛がっちゃいないわ。糸よ工作せよ。天道万象たっ花火にはいキャッチやっいや I bet a lot of people watching on the stream as well. ではさらに、コンテンツ継続してアップデートしていきますよというお話をちゃんとしておこうと思います。 And of course, we're going to continue our updates of existing content as well during the 7.x series. もう一個一個は説明しませんが、 I'm not going to explain each of them here, but you get the idea. Os updates que ainda vão continuar, já 一個 existem. ずつ言いません。 Peixe Blue Mage, mais Rio de Bran, お届けしていく予定です。 So yes, novas Deep Dungeons, Peixe Gold Saucer, PVP. そして、まあこれだけじゃなくてですね、久しぶりに、こちらも予定してます。 but we have something even more special. O que toque foi bugado aí? Uma job limitada nova. Partida 7 anos. Partida. Mas depois. リミテッドジョブとして登場していますが、 Vai ser tipo Blue Mage. Específica. Faz coisa específica no jogo. 開発を今 Não faz PT normal. All right, to go alongside Blue Mage, we are currently working on a whole new second limited job. まあ実装まで、まあちょっと 7.x シリーズの後半で実装の予定なので、ちょっとしばらくお待ちいただくことにはなりますが、 But again, its release isn't currently planned until the latter half of the 7.x series. どんな勝負になるのかちょっと聞いてみようかな。 But, you know, we do hope to tell you more about it soon, but we're going to kind of ask you, what do you think it's going to be? Todo mundo mistério todo. ビーストマスター、ビーストマスター結構いる。ちょっとコウジ聞いてみてよ、他にどんなのあるか。 Anything else? Fisher? Blau. 結構ね、からくり師ってさ、英語だとなんていうの？ I can't remember. What is it? からくり師。 Puppet パペットマスター？あー Cara, seria muito maneiro também, hein? Puppet Master. いやー、そうあんまり言うとさ、なんかそれっぽくなっちゃうから。 Beast Master. ビーストマスター。なあまあ、パートでは、なかな Como か que é? まあでも、 Beast Master. ビーストマスター。なあまあでもやっぱりパー deu. ティープレイでは、 A pessoa tava muito feliz aí respondendo. できない、遊びとセットで、新しいリミテッドジョブ開発していきますので、まあぜひどんなものになるか。 But yeah, we're really excited. We're working on a lot of different ideas. Something that we can do that's separate from party play, similar to how it is with the Blue Mage. So yeah, please look forward to it. まあそんなに遠くないタイミングで、どんなリミテッドジョブになるかお伝えしていけるんじゃないかなと思ってます。企画は順調に進んでおります。 While we can't say any more here, we do hope to reveal more 今 information 日 very, も very soon. 各種コンテンツアップデート、ここまで触れてきましたが、今回もですね、グラフィックスアップデートの、進捗についてこの場でちょっとお伝えしたいと思います。 Ah, só um Alright, pouco so now do that we've talked about our content updates, igreja I'd like to gráfica, move mas on to the planned first graphical update. técnico demais, não dá pra perceber tanta coisa não.
Aura character. 持ってきたのはこのアウラの Right? So we're gonna talk a little bit about the auras, horns and scales. できるだけね皆さんの私も本気でやらないと。É? 行っているグラフィックスアップデートなんですが Não, só vai dar exemplos que receberam feedback. Tá aparecendo no meu post demais, a última vez que eles mostraram mais ou menos como tava. Eles estão fazendo as coisas com base nos feedbacks. Né? すみませんね、仕事なもんで。 Só deu pra ver mesmo as diferenças que eles vão mostrar aí quando a gente vê no jogo, velho. Ou lá no local mesmo, que é transmissão. Sei lá. This is what we showed you last time. これは過重労働だな。 So back in Las Vegas, the horns were very reflective and had a very strong enamel type of feel, and it was not something that a lot of people had expected. 順調に進んでる。定時退社できそうだ。 Esse é do upgrade. O primeiro. Só que os chifres desses camas aí estavam parecendo, tava com luz demais. Eu tinha mostrado. O pessoal tava reclamando. Parece mais plástico, tá ligado? This is where we are. It's a very, very small change, so look very, very closely. Okay. これが前回 This is before. É, porque realmente a iluminação que tava deixando com a cara de tipo, plástico, tá ligado? Dá pra você ver que depois aí, agora aí tá com mais definição nas coisas, mais sharping, tá ligado? Cara ダンスを散らかすな。 仕事だ。今この瞬間、私は蘇る。 Wasn't the final product, but a work in progress. And so basically when creating this, we had to rush, like we just took ahead and 一安心。 Decapitou o personagem pra poder fazer o negócio, tá? これは過重労働だな。 Só foi um rapidinho ali, ó. すみませんね、仕事なもんで。K バック、補給が来たよ。ご安心を。私はもう二度と記憶に惑わされません。 その時から、より快適に遊べるようにという形で R エルムリボーンが作られてます。 So as many of you know, the original Final Fantasy XIV was released almost 13 years ago. Then a couple years after that, A Realm Reborn was released to improve upon the original. 1.0 から遊んでるよ。 How many people here have been playing since 1.0? Legacy. Os dois. Thank you. で、そのまあ Quantos aqui acreditaram na gente naquela época? Acreditaram em mim. できるだけ短い期間で作り上げていくということで、Q14 のそのモデリングっていうのをうまくアレンジしてここまでやってきたという歴史が実はあります。
So when making the move from 1.0 to a Realm Reborn, we didn't have a lot of time. So we ended up having to repurpose some of the original character models for a Realm Reborn. 今回グラフィックスアップデートではそれらの調整を行う際にこの9番から使っていたモデルというのにも改めて全てに手を入れて完全に新しいものへと進化させることにしました。 And so now, to coincide with the graphical update, we had to revisit our use of these older 1.0 models. これこそめちゃくちゃ細かいのでちょっとよく見てください。 Okay, this is going to get really, really detailed, so look carefully. ララフェルですね。 Okay, so we have our Lalafell. これ現在の Chuta, como This is sempre. the Lalafell that is Isso. in game right now. まあ可愛いですね。 And of course, cute as ever. ちょっとですね。 Isso aí. Uhum. ここに注目してください。 So I want you to focus on this part of the face. そのあたりです。 So yeah, right there around the chin. まあできる限りですね、キャラクターモデルを軽くかつ高品質に見せるためにローポリゴンを実はですね、ほっぺたの下にすごいこう四角いポリゴンを無理やりこう入れてですね、そこでこう顎の影のラインをつけるみたいなすごいこうなんて言ったらいいんだろう、テクニックみたいなことを実はやってます。 So, to ensure character models weren't a burden on the system, but also maintain a high visual quality, we implemented the use of these low polygon shapes. And the remnants of those can kind of be seen today in around the cheek and the jawline, those straight lines. ただ今回キャラクターの肌の質感を上げてより影がリアルに滑らかに表示されていくためにですね、ノーマルマップと呼んでいる顔の凹凸データみたいなものっていうのも全て改めて綺麗に作り直しています。 Okay, so with the graphical update, however, we went back and we retooled and recreated what is called our normal map data, which in other words is basically this data that's meant to represent the bumps and dips and irregularities of those textures. そのためですね、その新しいグラフィックスの状態に、この旧の状態のモデルをそのテクニックを残したままにしてしまうと逆にその非常に小さいポリゴンが不自然な影を作ってしまうみたいなことが、出てきました。 Okay, however, by doing that, it caused some conflicts with the existing low polygon data that we'd been using since 1.0, creating even these more mysterious bumps and dips in shadows. わかるかな？ Can you tell? わかる？ So there, and that's what happened. ここにね、すごい微妙に外側に尖ったポリゴンが影の邪魔をしてるんです。 So you can see kind of there's these bumps on the chin that are kind of affecting the shadows. いや、わかんねえよっていう反応だなこれ。 And everybody's like, I don't know, what? ただこれララフェル使ってる方どれぐらいいます？ How many people are using Lalafels? 皆さん Tem muito 自分のララフェ cursor ル de- が一番可愛いと思ってますよね。 And so of course you think your Lalafell is the cutest, right? まあなのでだからこそこういう細かいその違いっていうのをまあなくさないようにできればしていきたい。ただこれからのクオリティアップデートを考えていくとどうしてもその味として残していたそのローポリゴンのテクニックみたいなものを取っていかないとさらに綺麗にはならないので、まあそういう細かいところまで調整させてもらってますっていうのが今回のお知らせです。 And so I know that some people may look at these kind of imperfections born from these old techniques as something that makes Lalafells Lalafells. And you know, we didn't want to get rid of them all because we know that that's what makes the Lalafell special. But moving with this graphical update and having something that matches that, we decided it was time to at least touch them up. これが最新です。 And so this is the new version. 影がめっちゃ自然になったの分かります？ So you can tell that like the shadow is now much more natural. Tem mais polígonos pra poder fazer mais You curvas. have to look very É difícil ver. closely. いやまあまあ基調講演で話す内容なのかって思わなくもないんですけど I mean, you're probably all wondering, it's like, could we have not done this like at a different panel? Did it have to be at the keynote? 全ての
全てのプレイヤーの皆さんのキャラクターを何としても今皆さんが思っているキャラクターイメージのままよりクオリティアップをさせていくために担当のアーティストたちも僕もこう目を皿にして今と前をこう比較してほんのちょっとでもポリゴンの角があったら何なんだこのポリゴンはって言って、そういうことを日夜やっているのでぜひグラフィックスアップデート楽しみにしててくださいというお話です。 But again, we wanted to show you this especially because we wanted to show you just how hard we are working on this graphical update. We understand that you all love your characters and we don't want to change your characters, but we do want to make them look a lot better, and so we're working on these tiniest of issues to improve it. I'm there looking at everything. If I see even a hint of a polygon, I'm like, no polygon! And so, again, this is the extent of the work that we're doing, and we wanted to show that with you here today. でもこれだけだとねいくらなんでもちょっと細かすぎるだろうということですごい分かりやすいスクリーンショット1個持ってきました。 Alright, that was enough talk about the super tiny technical issues. Let's talk about something easy. グラフィックスアップデートで Um bagulho já mais 帽子と頭装 bonito, メガネが já vê os brilhos a mais. ようになるキャラクター集めてみました。 Ainda mais a roupa da dança ali, né? Glasses. Né? Helmets, glasses. What's easier than that? というわけで第一次グラフィックスアップデート順調に作業進んでます。 Alright, so development on that first graphical update is proceeding smoothly. これまでの13年にわたる膨大なセットアーティストたちがですね必死に調整をしてくれてます。 Our artists are working tirelessly to improve all of our 13 years of graphical assets. このグラフィックスアップデートやファイナルファンタジー14のグラフィックスがどんなテクニックを使って作られているのか、このファンフェスの開発パネルでも実際にツールの映像などを交えて、お見せしていこうと思います。 So for those of you who want to know more about this topic of graphical update, as well as the kind of techniques that the team uses to create Final Fantasy XIV, we have this great development panel coming up a little bit later that will show you all about how we do this and show you even some of the tools that we use. かなり面白い内容になっていますので、ぜひ開発パネルの方にもご注目ください。 It's going to be really interesting, so we hope you look forward to it and are here to watch it with us. ではどうしてもねスペック上がっちゃうので改めてちょっとおさらいしておきます。 Alright, while we're here, we want to remind you one more time about the new minimum and recommended requirements. もう準備したよっていう人。 How many people are ready to go? お Alright. 半分ぐらいは大丈夫です About ね。 half, that's good. そこまでめちゃくちゃ高くしないようにしてますので、ぜひすいませんがよろしくお願いしま We す。 haven't raised it too much, but please understand. Thank you. はい。では、残りの時間、この先 7.0 までに、アップデートしていく内容の Só mais 70 GB de espaço お também. 届けしていければと思います。 Alright, so Mais finally today, 70 I GB de wanna talk a espaço little também, bit ó. about the content we Vai have ficar planned 140 before the release pedindo. of 7.0. Não. まずは、北米で発表させていただいた Xbox バージョンに関してです。 É. Alright, first off, we have the open Dash ele não tem nem a metade do jogo, é quase. はい、Xbox バージョンはですね、来年 Coisas que ainda vão vir na. 中旬から2月にかけて、スタートさせていただきます。 and our test is scheduled to begin in mid-January and continue through Acho que vai February. chegar perto dos 200, assim, 問題点 tranquilo. 洗い出してですね、7.0、黄金のレガシーより前に Xbox バージョンも正式サービスへ、移行させていただきます。 This is again to find problems before the release of 7.0 and smooth all of those out so that we have a smooth launch. ぜひですね、オープンベータプレイをしていただきつつ、 Ah, fala 7.0 do の冒険に、Open Beta ali, né? Que vai vir ainda 6.0 So all of our no Xbox users out Xbox. there, we welcome you to join the test and help us make the game great. では続いて、新しい 7.0、7.0 じゃないや 6.5X で実装されるコンテンツ動画を Tá difícil aí. É, não, Cada pera lá, versão. pera lá. É muita So versão now pra for our falar. next announcement Hã? of 6.5x content, we have this special Não, video. pera lá, pera lá. E aí, ligeiro? E aí, Toy? Fudeu, guys.
Ele, gente. 24 players. Bem, Vai pra caralho. é isso aí. Olha o senpai ele fazendo no beta ali, ninguém falou nada. Ele não falou nada pra nós, ó. Olha lá. O bagulho cheio de mecânica, isso aí. É isso aí. E aí, tipo, cortando a galera. Então. As roupinhas, Minion. Thank you. というわけで大変お待たせしました、ファイナルファンタジー14のゴールドソーサーにいよいよフォールガイズが実装となります。 All right, you've been waiting a long time for this. Fall Guys will finally be available in the Gold Saucer. パッチ É o と o いうことで、o passe lá. 実装日出てますね。 Vai ter. 10月31日パッチ6.51リリースとなります。 Essas 4 And skins. as it says here, it's planned for E tem do release dragão também, do assistindo aí. patch 6.51. Já vai dia 31 de outubro aí. Yes, in just a week. 今回動画で、ご覧いただいた通り、フォールガイズのエッセンスを、入れつつ、フォールガイズチームにも監修してもらいながら、ファイナルファンタジー14独自の味付けを行ったコラボレーションアトラクションとなっています。 So as you saw in the trailer, this collaboration will maintain that Fall Guys aesthetic. We had people from the Fall Guys dev team help us out, make sure that we followed that. But it will also feature this unique Final Fantasy XIV spin on all the frenetic Fall Guys gameplay we know and love. こちらのコンテンツ、24人まで同時にプレイすることが可能で、もちろんマッチングにも対応させていただいてます。 This content is designed for groups of 24 players, with, of course, random party matching for players who don't arrive with their own alliance. でこちらのフォールガイズなんですが、ちょっと特徴がありまして、開催が、不定期というか、何ヶ月かおきに開催されてしばらくお休みして、開催されてしばらくお休みしてという数ヶ月おきにオープンとクローズを、繰り返していく予定です。 Okay, so one unique characteristic with this content is that it's not always going to be open. There will be periods of time where it is available and then period of times when it's not available, and we'll be repeating that over a cycle. どうしてもそうしないとこう一気にねやったらまた人が他のとこ行っちゃってみたいなことになるので、定期的にやっていきますので、あまりね焦らずに皆さんの時間のある時に開催と合わせてやってってくれればと思います。 Again, we want to keep the balance between the two games and keep that fair, so we're going to have, again, times on and times off, so you can enjoy the Fall Guys content and then go back to other content. もちろん多数のオリジナル報酬ご用意しておりますので、ぜひプレイしてそれらのギアも手に入れてみてください。 And of course, there will be a great deal of unique prizes for those who participate and win, so please look forward to it all. ではもう一つ、はい6.5X シリーズで実装となる、特別なクエストについてお伝えしようと思います。 And Ligeiro. next we have one Ligeiro. final big announcement for a special quest that's going to be appearing in the Quest especial. 6.5X series. こちらも動画でまずはご紹介したいと思います。 We have a video to introduce this big announcement as well, so roll it. Você tinha dúvida, ligeiro? Ué. Não se esqueça que o Yoshi só tinha que falar com o diretor O Yoshida, do tá 15, ligado? do 16, cara. Foi rápido. Não, é porque o Yoshi deve mencionar. falar com o Yoshida, pô. É, então. Esse skill aí do Armline.
Ligeiro. Olha as coisinhas. Aí, ó. Torga de montaria. E o pet. E a roupa do Clive. A roupa tá muito Então. foda, velho. Meu Reaper agradece. Ai, ai. というわけでですね、ファイナルファンタジーシリーズ最新作16とのクロスオーバークエストのお知らせです。 That's right, we can finally announce our Final Fantasy XIV, Final Fantasy XVI crossover event. ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田さんから OK が出ましたので Yeah, I asked the producer on Final Fantasy XVI, you might know him, Naoki Yoshida. He said it was okay, so here we go. Perguntei pra ele que ele falou que tava. Que pode. Se ele liberou, né? Então, né? 16の主人公であるクライブ・ロズフィールドと光の戦士の出会いの物語となっています。 Caralho, velho. All right, it's called The Path Infernal, and of course, will feature 16's protagonist, Clive Rosfield, fighting alongside the Warriors of Light. もちろんまだまだファイナルファンタジー16未プレイドという方もいらっしゃると思いますし、PS5 版今年の冬に買うよと、PC 版出たら買うよというふうに待ってらっしゃる方もいると思いますので、あまり過剰な16のネタバレにならないよう仕上げておきました。 Again, we've written the story so that it doesn't spoil too much of 16 for those players who have yet to play Final Fantasy 16 or looking to buy a PlayStation 5 this Christmas or maybe waiting for the PC version. But there's enough in it so that everyone should have a lot of fun. 先ほど動画でご覧いただいた通り、16で大人気であるトルガルという、狼の、報酬など多数ギアご用意しております。 And I bet you all saw the Torgal goodies in that teaser trailer. Yeah. Rest assured, there'll be a lot of unique loot for this collab, including gear. オートコンボくれ。 Os caras pediram um autocombo. Trazer. オートコンボをこ Dos Anel, lembra? 出てきたらちょっと面白い。 That would be great. That's a good idea. Having those auto combos in there. でもそのリングつける Mas- とアイテムレベル下がるよ。 Oh yeah, but if you do put on the rings of the timely rings, then your item level is going to go down. So I don't know. Trazer, mas se você colocar o anel aí, o item leve desce. Pode 物 ser? 語の導入に近い、それほどね、壮大な物語というよりは16の世界を垣間見るような冒険になっています。ぜひ、それらをプレイしてですね、PC 版だったり、それからファイナルファンタジー16の DLC などにもご期待しつつ、両方14も16も楽しんでいただければ嬉しいですと、ファイナルファンタジー16のプロデューサーの吉田さんからコメントを預かってきております。 So again, we'd like you to think of this collaboration as kind of an introduction to the world of Final Fantasy 16 for all of our Final Fantasy 14 players. We can't wait for you to get your hands on this new content. And we are currently developing alongside Final Fantasy 16 DLC and the PC version. And of course, you know, we got the okay from the producer and he told us that, you know, it was okay to go. So we're going to do it. Ok do produtor. 16, então tá valendo. ありがとうございます。では、ちょっとここでお知らせを最後、基調講演ではあるんですが、させてください。 Okay, so next up we have a final announcement. クラウドデータセンターというもののテスト、我々進めております。 Não duvido. Ah, o stress test Out recently, we do cloud de Data Center. server, Cloud Data Center stress test coming up. Então, aí ele vai falar. Ele vai pedir ajuda de todo mundo, os players. Quem quiser fazer o teste do stress test vai. É só. Vamos dar o meio ali. E. Logicamente você não vai ter seu personagem, mas eles vão dar o item lá de classes. Você liberar a classe de uma vez e 50 kk de guia lá pra você fazer os negócios no jogo, pra você testar. Ele quer que o máximo de pessoas possível teste, ajuda eles a testar. All right, basically, up until now, all of our data centers have Eu been. falei, isso daqui vai ser bom, sabe pra quem? And we want to do this test with the cloud servers to make it easier to expand these. And so, to help do this, we need your help with the test. 5年前から検証スタートして、特にこの3年かなり、一生懸命いろんな企業さんと組んで構築してきたんですけど、
クラウドデータセンターでプレイしたとき、実際にはどんな負荷がかかるのか、どんな問題が出るのか、ぜひ洗い出しをさせてください。So we have spent the past several years exploring this possibility of expanding our data centers via the cloud servers, and we're at a point now that we need your help to help us with, Sabe pra que vai, pra quem vai ser bom isso daí, ô Toque? Eu for pegar pra testar isso daí? O Ignis, ele pode pegar a Verdade. classe acima do que ele tem Do e que ele testar o tem, bagulho testar os bagulho e fazer as foda-se. coisas. Vai ter gosto a mais. Que Sim. vai chegar. Pode testar uns Já boss ali. começa no 80 lá, ó. Liberação da classe. Eu até gostaria de testar. Mas só se tiver a opção de eu conseguir puxar minha configuração de rede. Porque Porque configurar o a rede de jeito que eu novo. jogo é totalmente cursed e não dá pra mim jogar. Eu não consigo jogar sem, então. Ah, tá. Eu mudei de novo minha HUD. Tava achando estranho do jeito que eu deixei, tá ligado? No estilo. Tipo. Eu jogava no mesmo estilo que eu jogava Forsaken, tá ligado? A diferença é que Forsaken tinha mais barra. Então. Se apertava mais os bagulhos assim, tipo. Mas aí eu falei, né, tá meio meme. Aí eu mudei um pouco. Mudei aonde fica as barras de tipo, HP do boss. A porra da barra do skill dele carregando que eu nunca prestava atenção. Tales of adventure for all the main scenario and all the main jobs. ギルも5000万ギルお渡しします。 I'm also going to give you 50 million gil. ぜひ皆さんでですね、皆さんは自由にいろんなコンテンツをマッチングしてプレイしていただければいいだけです。 Again, we won't be asking players to play a certain way. We just need to have you come in and enjoy as much content as possible. はい、ぜひ皆さんで様々なコンテンツプレイしていただけると大変助かります。 And again, we hope that you all join us in this test. どうか皆さんのお力ぜひ14のためにお貸しください。 Again, this is for 14, this is for our future, and we hope to see you join the test. A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e bênção da... さあ、僕の基調講演もいよいよ終わろうとしておりますので、今回このドントレール黄金のレガシー、もちろんファイナルファンタジーシリーズイメージアート数々ねお描きいただいている天野先生にも今回ドントレーラーイメージイラスト描いていただいてます。 Alright, so before we wrap things up this morning, there's one last slide I'd like to show you. All new Dawn Trail artwork by the one, the only Yoshitaka Amano. O Amano fez a arte pra dar um treino. Hoje. O desenho, Amano. Final Fantasy 3をね、ちょっと彷彿とさせるような。 Something about this artwork reminds me a lot of the original Final Fantasy 3 artwork. 天野先生も、非常にノリノリでいつもファイナルファンタジー14イメージイラスト描いていただいておりますので、今回もものすごいスピードで仕上げていただきました。 Again, Amano-san really enjoys making artwork for Final Fantasy 14, and we created this in a short amount of time. さて、欧州ファンフェスティバル、スタートを飾る基調講演として、僕の、トークセッションでしたが、今日お話しできるのはここまでとなります。 Alright, that's all for today's keynote. I can't say any more. この先の最後のいろいろ隠された情報を全てぶちまけていくのは日本のファンフェスで行わせていただきたいと思います。 But I will be able to talk more when we see you again next at our keynote at Tokyo Fan Festival. ありがとうございました。 Thank you. ではこのままオープニングセレモニーの方に移っていきたいと思います。 Alright, so now it's time to move into our opening ceremony. そのオープニングに際してですね。 You need both swords for the opening ceremony. もう一回いらないから。Okay. Weapon change. Weapon change. 今回ロンドンのファンフェス
E sim, eu acho que ele ferrou mesmo as espadas, porque quando tava junto, ele tava segurando no meio e ela tava meio curvando nas pontas. É o cosplay de alta qualidade. Nossa, era a lenda. Sakaguchi. A lenda. Tiraram o cara do Havaí, lá do surf dele, pra trazer pra Londres. Tava tranquilão. Eu tô viciado em 14 do... Qual o maior feito do SP? Fazer o criador original do bagulho e ficar viciado no próprio... Logo todo dia. カスレイ。 Olha lá. Então você já tá ligado seu cosplay? A galera tudo gostou, ou seja, podemos esperar em Tóquio, na conferência de Tóquio, um certo Sakaguchi fazendo cosplay também? Olha só, ele com a roupa do caster? Já falando dos cosplays, é engraçado você ver a história que ele já... do que ele tava fazendo no 14, tá ligado? Não sei se tinha visto isso já. Como ele é um viciado também no 14, ele adora crafting no jogo também, tá ligado? Uhum. Aí ele fez a própria linha de roupa dele no jogo. No jogo. Por quê? Ele fica criando itens e não compra nada, e dá pra algumas pessoas. Em outra pessoa e dá. Mas ele cria item com o nome dele. Quando você cria, fica seu nome no item, né? Aham. Então ele fez a própria linha dele, o Sakaguchi. Cara. Mano, e você tem o item original do criador de Final Fantasy, tá ligado? Insano, você tromba com ele. Opa! Ele fica criando os itens dando pra galera, tá ligado? No jogo. Só trombar com ele. Caralho, pica. Literal um item único, tá ligado? Né? Ai, cara, é foda, velho. Tá, cara, antes você encontra aí a linha Sakaguchi. Vou apresentar a galera que tá aí. Sou quem ali, ó, brisa, Elisa. Sou que é foda, velho. Eu sou que vai mandar um inglês só por zoeira ali. Inglês tudo fudido e ele rindo, tá ligado? É, velho. Ele vai se apresentar. É o finalzinho, quer dizer, começo, né? Cerimônia abertura. Final do Keynote.
Soltamos eles um pouco pra vir falar aqui com vocês, mas já está de volta. Hello everyone, it's nice to meet you. I am Tatsuya Okahisa, a technical artist. So today's plan for me is to speak at the developers panel later today. We'll be talking about some of the elements that are going into the graphical updates as well. Let's have fun this next 2 days. Thank you so much. Background artist. Hello everyone, my name is Masato Shida. I am a background artist. Is everybody having fun so far? Suffering from jet lag, so I'm quite sleepy right now. Dó. So I'm here with Mr. Okahisa to do the development panel. I will be very careful not to fall asleep while I'm on stage. Soltou os caras por um segundo, às vezes. Esse é o único local que eles entram pra dormir, pô. I will see you soon. Exato. Thank you again. Spent so much time prepping for the keynote, I kind of forgot to make a speech for the opening ceremony. Really excited to be back in London. I love being a part of all of this, meeting all of you. We have some great interpreters that are going to be handling this stuff on stage. That means I get to spend a lot of time down on the floor. If you see me, want to take a selfie, want to hug me, let's do it. I'm here for you. Have a great time. Thank you. Ó, quem vem agora? Sou aqui. Ah, mano, ele tá muito tipo, salve rapaziada. Só que já disse. Ah, puta que pariu, meu irmão. So, for those attending today's fan festival, we will be having a piano concert later today. Ah, vai, ele é pianista lá. Larry. Então. Tomorrow, we will have the Primals perform in a rock concert. Tá, porra, alguém deu um grito muito alto, moleque. Então. Fox. My name is Toshio Maruchi. You are a global community processor here, also known as a Fox. So actually, the London is personally a very special place for me personally, because back in 2004, I was actually living in London to bring up the European service of Final Fantasy XI. And after around 2 years, I finally reviewed the new
Have fun together. Pega. Segura. Aí começa um festival. E de Keynote é só isso. De repente é só os painéis, os trailers e nos produtos de venda. O resto todo só em janeiro. E provavelmente a compra Então. também, né? Da expansão. Por enquanto, é isso. Tem muita coisa a upar. Oi, não, você tá fazendo mais? Beta 7.1.
Ué. Quando você for abrir o Final Fantasy, avisa. Vai pegar. Fazer as lines trade lá então. Tô aqui, ó. Calma aí. Vai rolar? Vai, mas não agora. Quando? Calma aí que eu não sei também não. Há o risco de sonolência. Aí é pica. Sabe disso? Hein? Tá bem. As 3 missões do game, pelo menos. Sempre, né? Tem uma temporada nova, provavelmente. Já tinha anunciado. Reduz de novo. Tem. A da sereia. Caralho, pera, T5. Aham. Caralho. Lembrar assim? Porra, eu não tô. Eu não vou baixar o jogo pra dar uma olhada nisso não. Então.
Está, né? Eu acho que é. Tá suave, pô. Só... Se ele cair assim, se escutar um barulho, um pipoco e ele cair em seguida. Uhum. Não seja por isso, abre o BDL aí pra você ver o negócio. Seja por isso, aumentar. Não, mas mesmo assim ainda é pouco. Mas é que o. Gasta o Star Ray é o dobro. Pelo menos o dobro disso daí. O Star Rail puxa, o Star Rail puxa mais rank que o Batman aqui no meu PC, mano. O negócio do PC. Ah, tá. Vai. Star Rail ele é HD fóbico. Aí é foda. Vai ter gaze. Se lançarem rápido esse launcher de PC aí, o jogo dá uma estouradinha, tá? Vai ter guia? Ah, o Punishing? Negócio no meio. Os. Pera. Ah, não, mas é porque dá pra pagar, dá pra tirar aquele negócio, né? Mas aí. Aham. Mas ter launch não quer dizer que vai mudar a HUD do bagulho, velho. É, a HUD vai continuar a mesma, porra. Só que a do Gaze era pra editar melhor do que a do Punishing, realmente. A do Punishing é meio. Por conta dos ping, não dá pra você editar ela muito, tá ligado? Ah, mas o Punishing tem launcher de PC já, pô. Por sinal, liso, liso. É, já lembro. Aí é pica. Ô, pior que esse collab do Nanatsu me deu uma hypadinha, tá? Porque os bonecos vai no mínimo ter umas animação legal, tá ligado? Mesmo que sejam ruins. Tipo, questão de gameplay. Uhum.
Ô, Rato. Hum. Rexlente, o psicopata. É. É o quê? Mano, os Medusa? headshot. Seria? Mano, 128k de dano numa bala, velho. Aí a US é um boneco. Ah, Yao. 139, cara. What the fuck? Ah, você tá